जीवन सारा कामरे आसिबो एही 40टी टिप्स प्रत्येक नारी एवं पुरुष माने मने रखंतु। आसंतु आजिर भिडियोटी आमे आरंभ करिबा। टिप्स नंबर 1, ठीक रे भोक हेउनथिले सकाळु 7टी बेलापत्र सहित गोलमरीच मिसई चोबैके खांतु। एहा कले धीरे धीरे भोक हेबा आरंभ हो जाए। नेक्स्ट, जदि वर्षारे केश ओदा हो जाए तेबे केश को भल भाबरे धोईकी सफा कर दियंतु, नचेत अधिक केश झड़ीबार समस्या होई पारे। नेक्स्ट, मुहरे अधिक चर्बी लगी मुह ओहली पड़िथिले हाथ रे 2 ରୁ 3 टोपा बादाम तेल नहीं गालरू मथा पर्यंत मालिश करंतु। एमिति करिबा द्वारा धीरे धीरे मुहर सब चर्बी कम होईकी मुह बहुत सुंदर देखा जाय थाए। नेक्स्ट, पाचिला कदली शरीर ओजन बढ़ाइबा सहित हाड़ को मध्य मजबूत करे। एथिरे प्रचुर मात्रा रे कैल्शियम रही थाए। खाई सारिबा परे निहाती गोटिए पाचिला कदली नियमित भाव में खाइबा उचित। एहा द्वारा शरीर ओजन बढ़ी थाए, हाड़ मध्य मजबूत रहे। नेक्स्ट, जदि आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम रही थाए तेबे आपण भोजन करिबा परे सुखिला नड़िया खांतु। सुखिला नड़िया रे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम एवं आयरन रही थाए। प्रतिदिन सुखिला नड़िया खाइबा द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी थाए। हाँ, जो मानको वीडियोटी भल लागुथबो निहाती गोटे लाइक कर दियंतु। शरीर मोटापा को कम करने को हेले जीरा को गुंड कर अध ग्लास उषुम पानी रे जीरा पाउडर पकई सकाळ एवं संध्यारे पियंतु। यह कले ओजन शीघ्र कमी थाए। नेक्स्ट, नियमित साग खांतु। यह दृष्टिशक्ति सहित चुटी बढ़ाइबारे मध्य सहाय्य करे। गर्भवती महिला माने साग खाइबा निहाती जरूरी, किंतु राति समय साग खाइले गैस एवं एसिडिटी परी समस्या देखा देई थाए। नेक्स्ट, गर्भावस्था समय शिशु को स्मार्ट करने पई अधिक पुष्टिकर खाद्य खांतु, जेमिति कि अंडा, क्षीर जातीय द्रव्य, लेंबू, बिरी, मांस एवं सबुज पत्रयुक्त पनीपरिबा इत्यादि। यह खाइबा द्वारा शिशु अधिक बुद्धिमान हेबा सहित चालाक मध्य होई थाए। नेक्स्ट, राति रे क्षीर सहित काजू, बादाम एवं गाईर देशी घी को फुटाई पीवा उचित। यह केवल आमर साधारण स्वास्थ्य पाई लाभदायक नुहे, बरं यौन शक्ति को बढ़ाई यह सहाय्य करे। नेक्स्ट, सकाळु उठी खाली पेटरे 3 ରୁ 4ଟି बेलपत्र खाइले पेट गैस समस्या दूर होई थाए। नेक्स्ट, ऋतुस्राव रे अनियमितता हेउथिले आपण गोटे ग्लास गाजर जूस सहित काकुड़ी जूस मिसाई नियमित रूप से सेवन करंतु। नेक्स्ट, गुड़ को अल्प गरम करी नाभि रे मालिश कले पेट जंत्रणार मुक्ति मिली थाए। नेक्स्ट, माछ, मांस एवं अंडा सेवन करिबा परे केबे भी क्षीर पियंतु नाही, यह स्वास्थ्य पई क्षतिकारक होई थाए। नेक्स्ट, कंचा लंका अधिक सेवन करुथबा लोक माने कैंसर भली बड़ रोगरू बंचिकी रुहंती, किंतु गोटे दिन रे जेतिकी आवश्यक सेतिकी ही कंचा लंका खाई परिबे। अधिक खाइले देह उपरे बा शरीर उपरे अधिक खराब प्रभाव पड़ी पारे। नेक्स्ट, जदि आपणकर बारंबार पेट गरम रहुथाए ताहाले बासी तोराणी सहित महू मिसाई पी दियंतु। बासी तोराणी पेट को ठंडा रखिथाए। नेक्स्ट, पियाजर पेस्ट को पोड़ी जाइथिबा फटका जगार दिन को 4 ରୁ 5 थर लेप देले पोड़ा स्थान संपूर्ण भल हो जाए, आराम लगी थाए। नेक्स्ट, राति रे क्षीर सहित हलदी एवं अलैच मिसाई उषुम करि पियंतु। यह द्वारा भल निद हेबा सहित हाड़ मध्य मजबूत रही थाए। सांग माने एपर्यंत जो माने वीडियोटी देखले से बहुत बहुत धन्यवाद। जदि वीडियोटी भल लागुथिबो निहाती गोटे लाइक कर दियंतु। परवर्ती टिप्स आसंतु जानिबा। खाद्य रे लेंबू निहाती खांतु। यह द्वारा शरीर रे विटामिन सी रो अभाव होई न थाए। विटामिन सी शरीर को ग्लो करिबारे सहाय्य करे। नेक्स्ट, अधिक गरम खाद्य खाइबा द्वारा हार्ट बीमारी होई पारे। आपण सब बेले हल्का उषुम खाद्य ही खांतु। नेक्स्ट, जदि ओजन बढ़ाइबा पई चाहुचंती ताहाले नियमित गजामुग एवं गजा बुट खांतु। ता सहित प्रतिदिन गोटे फल जरूर खांतु। नेक्स्ट,
ଦେହ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟା ହଳଦୀକୁ ଶିଳରେ ବାଟି ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେମାନେ 7ରୁ 9 ମାସ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେହରେ ଟିସୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 4ରୁ 5ଟି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଲେମ୍ବୁ ଉଭୟ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଟେ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ କୌଣସି ବି ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଡାଳିମ୍ବ ରସ, କମଳା ରସ କିମ୍ବା ଫଳ ରସ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଖବରକାଗଜରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଳିର ସମ୍ବନ୍ଧ ସିଧା କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଔଷଧକୁ ସର୍ବଦା ଟିକିଏ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଭଲରେ କାମ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗୁର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ଜୁସ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କେଶ ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ସାନ ପରି ଦେଖାଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା, 10ଟି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଅଦା, 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼କୁ ପାଣିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏହାର ଜୁସ୍ ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ ଏବଂ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ବି କମ୍ ଦେଖାଯିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଚୁଟି ଅଧିକ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଅଣ୍ଡା ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ମୁହଁରୁ କଳା ଦାଗ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଚିକଣ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଶନିବାର ଦିନରେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ, ପାଣି କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ନିମ୍ବ ଏବଂ ଶିମ୍ବ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ ଘର ଝାଡ଼ୁ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରି ଅଳିଆ ବାହାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜେ କେବେ ଶୋଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇଲେ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଗମନ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଘରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିପଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ବଚନ, ନିଶ୍ଚୟ ମାନନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଘରର କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକାଇବା କିମ୍ବା ପାନଛେପ ପକାଇଲେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କୁଳବଧୂ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନବବଧୂ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଗୃହିଣୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶେଷ କଥାଟି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ 4 ଘଣ୍ଟା ମୌନ ରହିବା ଉଚିତ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगी निहाती भाव में वीडियो को गोटे लाइक सांग मैंने करदे। एथिरे आपण मानक कौन भी चार्जेस लगुनि कि सब्सक्राइब करदे कहीं आपण मैंने एमती शिक्षण वीडियो केवल आ केवल शुभ मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल ही पाइपर। एथिपाई कौन चार्जेस निहाती भाव में किसी भी लगुनि आपण मैंने फ्री रे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को लाइक करेंगे जदि भल लगुच निहाती लाइक करेंगे। रोची फ्रेंड्स एमती नुआ नुआ वीडियो शिक्षण वीडियो नहीं बहुत जल्दी आसबि। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।